ધાંગધ્રા ગુરુકુળ સંસ્કારધામ ખાતે દિવ્ય શાકોત્સવ। ધાંગધ્રા ગુરુકુળ સંસ્કારધામ ખાતે ભગવાન રૂપાળા ઘનશ્યામ મહારાજના સાનિધ્યમાં ભવ્યથી દિવ્ય શાકોત્સવ ઉજવાયો હતો। બહોળી સંખ્યામાં ભક્તજનો દ્વારા શાકોત્સવની સાથે સત્સંગનો લાભ લેવામાં આવ્યો હતો। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય દિનેશ ગામવા, સુરેન્દ્રનગર, ધાંગધ્રા। जय स्वामीनारायण, जय भारत, जय हिंद। श्री स्वामीनारायण संस्कारधाम गुरुकुल ध्रांगध्रा विराजमान रूपाळा श्री घनश्याम महाराजना 9 वर्ष पूर्ण थता 9मा वार्षिक पाटोत्सव अंतर्गत सुंदर मजानी श्रीमद सत्संगी जीवन कथामृतनु रसपान अमारा गुरुदेव परम पूज्य सद्गुरु श्री रामकृष्णदास जी स्वामीना स्वमुखे कथा रसनो हजारों भक्तजनों लाभ लई रह्या छे। ए कथा अंतर्गत सुंदर मजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम बाळको द्वारा तेमज अपनी जे भारतीय संस्कृति जे उजागर करता यज्ञना आयोजन होय तेमज आवतीकाल कहता 29 तारीखना रोज श्री स्वामीनारायण भगवाने लोया धाम में जे शाकोत्सव आज थी 200 वर्ष पहला उजवेलो ये परंपरा ने उजागर करतो शाकोत्सवનું आयोजन पण आवतीकाले रविवारना दिवसे राखवामां आवेल छे। अने साथे साथे एक रक्तदानનું પણ કેમ્પ કરવામાં આવેલું છે કે જેના માધ્યમથી પણ આપણા અનેક એવા જરૂરિયાતવાળા લોકો આ રક્તદાનના માધ્યમથી પણ લાભ લઈ શકે એવા સુંદર આયોજનો આ 9મા વાર્ષિક પાટોત્સવમાં થઈ રહ્યા છે। અને સાથે સાથે સામાજિક કાર્યક્રમો પણ આ પાટોત્સવ અંતર્ગત કરવામાં આવેલા છે। અમારો ગુરુદેવનો એ જ હેતુ છે કે સર્વે ભવંતુ સુખીનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। એ ઉક્તિને અનુસાર सर्व लोग सुखी थाय, समाज में शांति थाय ये न्याय आ पाटोत्सव में अनेकविध आयोजनों साथे भक्तिपूर्ण आयोजनों थई रह्या छे। ए साथे सर्वधर्मप्रेमी जनता ने अमारा भावथी जय स्वामीनारायण साथे आवतीकाले शाकोत्सव में पधारवा माटे सौने भावभर्युं निमंत्रण छे। जय भारत, जय हिंद, जय स्वामीनारायण। लोन पर फोन 15 वर्ष जूनू गुरु मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दरेक कंपनीना जूना अने नवा मोबाइल लोन उपर मळशे अने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन। गुरु मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स संतोषी माताना मंदिर पासे अने अमारी अन्य ब्रांच गुरु मोबाइल पॉइंट आभा होटल नीचे पेट्रोल पंप सामे भुज। तो मेळवो लोन पे फोन अने तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लायसीज।